तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ एक ब्लूबेरी। और मैं वो जो कल जो मैंने वीडियो डाला था ना कि माई न्यू कलर जो डोम्स का एक सेट है पेंसिल कलर का, मैं उस कलर के यूज़ करके इस ब्लूबेरी को ड्रॉ करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो वीडियो पूरी देखना। और हाँ गाइस, इस वीडियो पे मैं फर्स्ट टाइम एक लाइक एम रखने वाला हूँ जो कि होगा 10 लाइक्स का। और प्लीज़ जल्द से जल्द मेरा टारगेट को कंप्लीट कर देना प्लीज़, और पूरा वीडियो को देखने की बात ही जाना। Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Эй, капитан Бан, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стель многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Эй, капитан Бан, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степь многояд. Мог тебя взять, но ты не моя. Hey, babe. Эти понты покупались в аду. Твои мозги затупились к утру. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливая лик, поцелуй на шее. Эй, эй,
капли там на. Правый назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, стебли горят. Мог тебя взять, но ты не моя. Тогда тебе цена посчитать потери. Суммы нули, погибать на сцене.